Alright, sa mga wala pa kahibaw nga aduna na tay DFA or Department of Foreign Affairs dinhi sa Tagbilaran City, Bohol. Hoy day, na natay DFA dinhi sa Bohol maong dili na mabalaka. Sa mga gustong mukuha diha og passport ug katong mga gustong mag-renew sa ilang passport nga giagup-upan na kay wala pa kabiyahe. Huy, pwede na gyud kaayo mong moari. Siguro halang daan nga aduna na moy appointment nya kumpleto na ang inyong mga papeles. And syempre, dapat magdala gyud kag kwarta inig moari ka. Makalipay baya kay dili na nato kinahanglan mo adto pag Cebu, Dumaguete, Leyte o asa pa nang dapita para mukuha og passport. Dili na kinahanglan mo adto pas Manila para lang magka-passport na dinhi sa Bohol. Makalipay kayo gyud as in. Kung okay tanan ninyong documents, walay problema and naamoy pambayad, makakuha ra mo dayog passport. Dili ra kaabtag buwan na kay passport. Pwede ra nimo pick upon, pwede pod nimo ipa-deliver pero na additional fee na siya. Ug maora to, gusto ra ko nga mo share sa akong nasayran nga aduna tay DFA dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Located ra ni siya sa Alturas Mall, Tagbilaran City. Daghang salamat.